السلام عليكم وبونجور ا توس. عندي اليوم نحضر معكم وصفة الاسكالوب باني. عندي في المكونات الاسكالوب وعندي البيض وعندي شوية الفرينة وعندي لي شابلوق صافي شريته مش خدمته اليوم عايشين في فرنسا راهم عارفينهم في المجازح. وعندي عندي الزيت وعندي الملح وعندي الكمون وفلفل اسود والزعترة وشوية تاع القرص. Salam alaikum à tout le monde, bonsoir. Donc ce soir une petite recette simple et facile comme d'habitude, escalope panée. Donc dans un premier temps, eh bien des escalopes, un peu de farine, un peu de chapelure. Donc nous la chapelure on l'a achetée, on ne s'est pas embêté à la faire, hein, c'est plus simple. Donc voilà. Des œufs, hein, donc déjà cassés, voilà comme ça. En ce qui concerne les épices, donc un peu d'herbe de Provence, de l'huile normale, hein, sel, poivre, un peu de curcuma et un peu de jus de citron. نوريكم طريقة التحضير. انا راني درت شوية تاع الزعترة ودرت شوية تاع تاع الفلفل الاسود عفوا ودرت شوية تاع الكمون شوية تاع الملح شوية تاع الزيت ودرت شوية تاع القرص ومن بعد نخلطهم هكذا شوية. Donc on remue un petit peu. Nous au préalable, on avait déjà préparé les épices. Hein. نوريكم طريقة التحضير. Voilà, donc l'escalope, vous la trempez dedans, n'ayez pas peur. Voilà. Pour que ça s'imprègne bien, que ça se mélange bien avec les épices. Comme ça. Voilà, et on marine bien. Hein. Je sais pas si c'est le terme, hein, mais on marine pour... راح نخلطهم مليح ومن بعد ندير لهم البلاستيك ونديرهم نص ساعة ولا نص ساعة ونديرهم في الثلاجة ومن بعد نطيبهم. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez bien mélangé tout ça, mettez du film plastique. Voilà, comme ceci. Et ensuite, laissez au frigo environ 30 minutes. Voilà. عنده نص ساعة هو في الثلاجة راني خرجته من الثلاجة يعني شرب كيما نقولوا شرب لي زيبيس مليح وراح نوريكم الطريقة كيفاش نحضر الاسكالوب باني. Voilà, donc c'est sorti du frigo 30 minutes après. Maintenant, on passe à la préparation. Donc, راح نديرو في الفرينة. Voilà. Donc, on prend l'escalope. Dans un premier temps, on la passe dans la farine, aller-retour, pour qu'elle soit bien farinée. Hein. Comme ça. ومن بعد Après, نديرو في البيض. on la passe dans les œufs. C'est juste des œufs, hein. On a mis 2 œufs, nous. Hein. Donc voilà. Aller-retour, pareil, qu'elle s'imprègne bien. والزيت راه يسخن نخلي الزيت يسخن شويه ومن بعد نعاود نديرو في الشابلوق ونقليه. Voilà, donc on a mis un peu au préalable, on a mis une poêle avec un tout petit peu d'huile. Et ensuite on le passera dans la chapelure. ومن بعد واش راح ندير راح نديرو في الشابلوق. Voilà. نديرو هكذا. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez, hein, ça s'imprègne très bien. Voilà. Faut pas hésiter avec la chapelure. Hein. يسخن الزيت شويه وبعد نديرو. Voilà, l'huile est chaude. Quand l'huile sera chaude, on mettra l'escalope. راح نوريكم الطريقه كيف نقليو ما كثرتش الزيت شويه برك. Voilà. نعاود معاكم واحده اخرى نفس الطريقه راح نديرو في الفرينه. Voilà. Et on recommence. Belote نديرو في الفرينه. et rebelote. Donc après, vous aussi, vous rajoutez de la farine, hein, s'il n'y en a pas, hein, s'il n'y en a pas assez.
Voilà. نعاود نقصو في البيض. Les œufs. Aller-retour, ça s'imprègne bien. ومن بعد راح نديرو في لا شابلة. Voilà. On met ça dans la chapelure. Voilà, comme vous voyez, ça cuit. N'hésitez pas à mettre de la chapelure, hein, c'est personnellement j'adore. Hein. Voilà. راح نقليه ومن بعد نوري لكم في صحن التحضير. Voilà, on va laisser cuire et ensuite voilà. راني نقص الغاز شويه، يعني نطيب به الغاز خفيفه ماشي غاز بزاف. راني قلبته ومن بعد نوري لكم في صحن التحضير. Voilà, donc mettez pas trop fort, hein, baissez un peu le gaz et voilà à quoi ça ressemble. On vous fera une présentation finale. شوفوا الاسكالوب كيفاه جاني. راح نوري لكم، راح نقطع لكم ونوري لكم راح نوري لكم كيفاه جاني من الداخل. شوفوا كيفاه جاني من الداخل، جاني يهبل. شوفوا. Voilà. ونقول لكم بالصحة عليكم والسلام عليكم. شهية طيبة. Voilà, donc fin de la recette aux escalopes panées à la chapelure. Facile, simple. Nous, on s'est fait une petite salade d'accompagnement avec. Hein. On a fait carottes râpées, des œufs, enfin une petite salade. Elle est dans le frigo. Donc voilà, simple, facile. Et même au niveau coût, pas très cher. Donc voilà, et puis excellent. On vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Et surtout, en cette période, protégez-vous. Salam alaikum. Au revoir.